go as per this list. बॅकलॉग स्टार्ट जातलो गाडी येतो त्याने सिस्टम आपला पहिला सारखा करून then only you'll get the numbers. स्टार्ट जातो. So we have already called HP. They are ready to resupply him because त्याने जो सप्लाय दिला तो आता म्हणता पाहिजे आहे. If he's gone to Gavrawado, Naikawada people, then some other ward people are coming over there with their books. आणि तो कोण त्याचा ड्रायव्हर हा तो रिसिप्ट काढता दिता पैसे तिंगात घेता म्हणजे पैसे घेता आणि दिता. सो देर इज अ प्रॉब्लेम. ते फिडिंग जावंक ना तेजे ते आता तेका ते लोकांक जे OTP येतात यू पे अँड टेक ते सगळे लोकांक वॉर्ड वायजूच दी सांगले. सो दॅट वॉर्ड विल बी सॅटिस्फाईड. सो वी हॅव ऑल्सो टोल्ड पंचायत requested them to assist because the ward members, like-minded people who are here, like Clotilda and all, they whoever is there, like-minded in every ward, they should see that the other people are not coming and standing in that line. Whoever is in that ward, there is also a shortage म्हणून हे सगळे problem झालं. Till it stabilizes, everybody will have to work together. आता because there was a panic today of this thing that cylinders are not delivered. They have got some messages that we have already received delivered. हे सगळे सॉर्ट आउट करपाक तेका सांगला सिस्टमान तू घाल म्हणून. HP has already guided him that he has to fill the system today so that he will get the cylinder. नो अनेक प्रॉब्लेम आहा सर. हो प्रॉब्लेम कितें आलो ज्या दिसा 14 आमी सेकंड सॅटर्डे आसलो थंय आमी गेले आनी आमी विचारले ताका बाबा कित्याक आमकां पळोवंक जायना जाल्यार आमचो लोक लायनीक रावलो होतो. हांगासरसान सामको बरोडा बँकाचेर कोण पडलो जाल्यार ते आमचेरूच येवपाचे लोकांचे. सो लोक आनी कांय पळयना. सो तेज्या उपरांत ते एनीन म्हाका सांगलें की आमी वचोन हांकां मेळोया म्हणून. सो हांकां मेळले आमी आनी हांकां सांगलें हेणन काडलें आनी ते मागीर लिस्ट हे लिस्ट दाखयलें म्हाका हेच्या प्रमाणे आमी करतले म्हणून. आतां हेचे तर प्रमाणे जर कोत्ता जाल्यार लोकांक लायनीक कित्याक रावंक जाय? ही हेजी एजन्सीची व्हडली आनी आमी कितें केलें लोकांनी आमी सांगलें 5 मेंबरांना हे फुडें तुमकां घराघरांनी येतले म्हणून. आनी लोक आतां बोबो मारता कोण पंचायतीन सांगलें घराघरांनी येता म्हणून अजूनय येवंक ना म्हणून. रायट आतां सांगपाचें म्हणल्यार आतां दुसऱ्या वाड्यानी गेले आतां म्हाज्याच वाड्यार येवंक ना. म्हाज्याच वाड्याचे लोक म्हाजे दारार रावतात हांगा पंचायतीन येता बसता. हे ऑफिस हा तेणे सोमत्यांका सांगपाचे ऑफिस फुडें घाला म्हणून शेतान हुंय कनेक्टिविटी हा. ऑल इन्क्वायरीज देर नॉट हियर ब्लॉकिंग द होल ट्रॅफिक इन मेन कारांगूत मार्केट. वेक अप नारे अक्कल नाव तुमकां मेळ्ळें. शिफ्ट द ऑफिस इफ देर सो मच ऑफ क्राउड हियर. इन्क्वायरी सगळी ती जावनी ट्रॅफिकाक तरी वचनी. एम्बुलन्स ऑल्सो कॅनॉट पास. गव्हर्नन्स गोवाचे गव्हर्नन्स करा. उलोवंकूय रेडी ना खंय वचपाचें. ट्रॅफिक जॅम जालें आमी अंडरस्टँड जाता आमकांय नाका आहले ते त्रास जालेले लोकांक. म्हणल्यार ते भायर सरोंक रेडी ना जाल्यार आमी करपाचें कितें? कितें करपाचें? खंय वचपाचें? घरा कडेन भुरगे आहात तरी आसतना वतान रावले हांगासर. कितें करपाक? सिलिंडर व्हरपाक घरा रांदतलो म्हणल्यार चूल ना. कितें करपाचें? खंय वचपाचें?